Welcome to Edu with GM sir. Today we are going to discuss El Nino and Super El Nino. ମାନେ El Nino ଆଉ Super El Nino ମାନେ କ'ଣ? ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ Super El Ninoର ଇଫେକ୍ଟ ରହିବ। ଚଲ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସୋ El Nino ଆଉ Super El Ninoର ଡିଫରେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ତାର ଓଭରଭ୍ୟୁ ଜାଣି ନେବା ଯେ El Nino ଆଉ Super El Nino କିପରି ହୋଇଥାଏ। To understand the difference between the El Nino and Super El Nino is crucial for climate awareness. ଏବେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ ଟେମ୍ପରେଚର ହାଇ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରେ ଟପ୍ 100 କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି। ତ ବୋଥ୍ ଇନଭଲଭିଂ ୱାର୍ମିଂ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆମର ୱାଟର ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ କରେ ନା while both involving warming specific water ଗୋଟେ ଆମର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ୱାଟରକୁ କ'ଣ ଗରମ କରିଥାଏ। ଏ ସୁପର ଏଲିନୋ ଇଜ୍ ଏ ରେୟାର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର କଜିଂ ମୋର୍ ସେଭରାଲ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱେଦର ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ତ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପାସିଫିକ୍ ଓସିଆନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାସିଫିକ୍ ଓସିଆନରେ ୱାଟରଟା ୱାର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଓସିଆନରେ ୱାଟରଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଟିକେ ୱାର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ କଜ୍ ମୋର୍ ସିଭିୟର ଗ୍ଲୋବାଲ ୱେଦର ଇକୋନୋମିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱେଦର ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଇକୋନୋମିକାଲି ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ସେଗୁଡ଼ା। ଚାଲ ସୋ ଦ ଓସିଆନ୍ cover ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ଓସିଆନ୍ କଭର ଅଲମୋଷ୍ଟ 70% ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ ସର୍ଫେସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେନ୍ ଆବାଉଟ୍ 97% ଅଫ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଟୋଟାଲ ୱାଟର ଆମର ଓସିଆନ୍ କଭର କରିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ସେଥିରେ ଦେଖୁଥିବ ଏଇଟା ହେଲା ଓସିଆନ୍ ରିଜନ୍। ଏଇ ଓସିଆନ୍ଟା ଆମର ଟୋଟାଲ ୱାଟର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଏଇଟା କରିଥାଏ ନା 71%। କେତେ କରିଥାଏ ନା 71% ଟୋଟାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଟୋଟାଲ ହାତର 71% ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ଆଉ ଟୋଟାଲ ୱାଟର ଓସିଆନ୍ ହିଁ କଭର କରିଥାଏ ଆମର 70% ଅଫ୍ ଟୋଟାଲ ୱାଟର 97%। The planet total water there are the 4 type of ocean अछि हमर planet जेते water अछि total 4 हमर 4 type of ocean अछि जेतरे कि हमर Pacific Ocean, Atlantic, Indian Ocean, Southern Antarctic and Arctic Ocean. But among these ocean the Pacific Ocean face El Nino and Super El Nino. हमर जेते भी अछि सब जाक सबथरे जेते भी हमर कोन ना टाइप ऑफ ओशियन हमर ओशियन अछि सेथरु Pacific Ocean रे हमर El Nino और Super El Nino इफेक्ट देखिବାକୁ मिलथै। But here the one question arise the El Nino and Super El Nino the same or they are the different एरे कोन सेम न टिके डिफरेंट अल्प टिके डिफरेंट अछि सेबे डिस्कस करिवा। Every few year sometimes changes something changes in the Pacific Ocean रे सब वर्ष किछि ना किछि चेंजेस देखिବାକୁ मिलथै जहा कि एंटायर प्लैनेट को फिल करथै। आ फार्मर माने भी एठरे बेसिकली फार्मर्स ऑफ इंडियन वाच द मॉनसून वीकेंड एथरे मॉनसून टेके वीक होइताय होय जेते बेला हमरो एलिनो इफेक्टटा पड़िथाय मॉनसून वीक होइते जदरा वर्षा होय नै हमरो फार्मर माने वर्षा हमरो इंडियन फार्मर बेसिकली डिपेंड अपन द मॉनसून रेन ऊपर हम जेतो डिपेंड करछु सेते पय एटा फार्मर मान को बहुत इंपोर्टेंट करजे जेतो मॉनसून रेन टिके होइथाय। कोरल रिलीफ्स अक्रॉस द ट्रॉपिकल बिगिन ब्लीच ड्रॉट ग्रीव पार्ट ऑफ द अफ्रीकन ऑस्ट्रेलिया रे ड्रॉट देखि चांस देखिबा को थे व्हाइल फ्लड होइते पेरू कैलिफोर्निया रीजन रे बेसिकली कोन होइते ना एक एलिनो इफेक्ट जगु सेने सेटाले फ्लड देखिबा को मिले फ्लड सिचुएशन एट द सेंटर ऑफ दिस क्लाइमेट पैटर्न द एलिनो ई याकु ही एलिनो कह जे जंतु की सडन राइज इन टेंपरेचर पर सुपर एलिनो कोन सुपर एलिनो ई कोन एलिनो रो स्ट्रांगर वर्जन जादरा इट कैन लीड टू soaring global temperature जेते हवा जेते बचे एवरेज टेंपरेचर तार 2 ରୁ 3 डिग्री अधिक होइताय एथरे वाइड स्प्रेड ऑफ डेथ ऑफ फिश जेतु हमरो ओशियन टेंपरेचर टा कोन ओशियन टेंपरेचर जेतु राइज होइताय जेतु टेंपरेचर टी राइज होइताय सेति पय कोन होइताय ना एई इफेक्ट देखै जे बहुत गुडी फिश मराइन एनिमल्स मराइन ऑर्गेनिज्म समस्तकर कोन डेड हिदे केतो जादरा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ताकर हमर लॉस होइताय। बट व्हाट मेक द सुपर एलिनो डिफरेंट फ्रॉम द एलिनो नॉर्मल एलिनो सुपर एलिनो कोन डिफरेंट थे चलो एक्सप्लेन करियो डीपली। देखो एटा गला नॉर्मल एलिनो एटा सुपर एलिनो नॉर्मल एलिनो तुम देखि दबो ई पैसिफिक ओशियन रे एटी होची पेरू कोस्ट एटा पेरू कोस्ट ऑफ द रे एटा कोल्ड वाटर एटा थाए एटा पेरू रे कोल्ड वाटर करंट विषय तुम जानि थबो एटा कोल्ड करंट एठी थाए एठी कोन करे ए कोल्ड करंट चेंजेस देखिबा के एटा वार्म ओशियन करंट चेंज हो जाय एपटे एटा हला नॉर्मल एलिनो इफेक्ट किंतु बट एटा जन एलिनो इटा नॉर्मल ईयर एटा एलिनो ईयर कोन एटा जोटा
এটা কোল্ড করেন্ট আড়ু ওয়ার্ম আড়ু যাই এথিরে কোন হচ্ছে এটাকু এই যে ওয়ার্মটা কোল্ড আড়ু যাই অর্থাৎ এই যে পেরু রিজিয়নরে আমার কোন হয়ে যায় না কোল্ড করেন্ট জায়গায় ওয়ার্মর হয়ে যায় সেথরে ଆଉ ଏହି ଇଫେକ୍ଟଟା ଟୋଟାଲ ଓଭରଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡରେ ଏହି ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ପଡ଼ିଥାଏ ଏଲିନୋ ଇଫେକ୍ଟଟା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଲିନୋ ଏଲିନୋ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଫେନୋମେନା ଇଟ୍ ଦ ସ୍ପେନିଶ ଅର୍ ହେଲା ଲିଟିଲ୍ ବୟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ବା ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ ଛୋଟ ଶିଶୁ ବା ଚାଇଲ୍ଡ କହେ ଏଇଟା ଡିସ୍କଭର ବାଇ ପେରୁଭିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱେଡରିଆନ୍ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେ ଉଡ୍ ସି ଦ ୱାର୍ମ ୱାଟର ଓସିଆନ୍ ଏରାଉଣ୍ଡ ଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ସେ ଏରିଆରେ ପାଣିଟା ଗରମ ହୋଇଯାଏ ସଡନ୍ ରାଇଜ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଲାଇକ୍ କିଲ୍ ଦ ଫିସ୍ ये माछ मान जेहेतु फिशरमैन मान देखिले कौन से पानी गरम हवार द्वारा से माछ मैंने कौन मरी जाते दे नेम द एलिनो डी नाविडाड और द ख्रीस्ट शिशु बोली ख्रीस्ट चाइल्ड और ख्रीस्ट शिशु बोली तार ना दिगला बिकज द टेंट्स एपियर इन द डिसेम्बर मस होता से ख्रीस्ट मास जेहेतु टाइम होता तो ख्रीस्ट चाइल्ड बोली भी ना दिगला बुझाला Next, the National Ocean or Atmospheric Administration (NOAA) define the El Nino by a warming of the sea surface temperature for 5 or more consecutive overlapping 3 month of period. এটা পাখাপাখি 3 month of period দেখিବାକୁ ମିଳିଥାଏ the central and eastern tropical Pacific Ocean at the at least 5 degree centigrade average temperature এটা বড় যায় নরমাল এলিনো রে নরমাল এলিনো 0.5 ডিগ্রি পাখাপাখি টেম্পারেচার কোন এভারেজ টেম্পারেচার বড়ি যেতে অধিক হয় and by chance the temperature include wind and rainfall भी केतरा देखा जेते एटा हला एलिनो सुपर एलिनो कोन होइते ना टेम्परेचरटा आउडी अधिक पड़ते ए सुपर एलिनो इज एन अनयूजुअल स्ट्रांग वर्जन ऑफ द फेनोमेना एटा कोन ठीक है अनयूजुअल आउडी स्ट्रांग थाए कारण ना नॉर्मल एलिनो जो एलिनो इफेक्ट अछि नॉर्मल एलिनो एटा एरो ठीक एटा स्ट्रांग थाए कोन सुपर एलिनो इट इज टिपिकली डिफाइंड एज द सी सरफेस टेम्परेचर केते एक्सीड होइते ना 2 डिग्री अधिक होइते एवरेज टेम्परेचर अपेक्षा जाकि नॉर्मल एलिनो 0.5 प्लस डिग्री बढ़ितले एटा टू 1.4 डिग्री टू नेकी 2 डिग्री रेगुलर एटा रहिते रेगुलर एलिनो एटा 2 डिग्री रु अधिक भी बढ़िथाय कोटा ना हमर सुपर एलिनो मन रहला ए सुपर एलिनो कोन होइते ना टेम्परेचर से समान एलिनो समान एलिनो सुपर एलिनो किंतु एथरे जोटा 0.5 रु नेकी 1.4 डिग्री टेम्परेचर बढ़थे एथरे पूरा पाखापाखि 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ी थाए अधिक बढ़ी थाए ता माने कोन ना एथरे हमर लाइव माने जेते भी हमर ओशियन क्रिएचर माने असंती ओशियन ऑर्गेनिज्म बा ओशियन क्रिएचर माने जाहि भी अछंती तांको ऊपर टिके हार्मफुल करते बहुत फिश माने एथरे डेड होइथांती एथरे ये द्वारा कारो द्वारा ना सुपर एलिनो द्वारा एटा अधिका टिके हो आउ नेक्स्ट कोन व्हाई द मेजॉरिटी ऑफ द मॉडल प्रेडिक्ट द ग्लोबल मंथली टेम्परेचर इज एनोमलीज will remain below 2 degree centigrade रहबो बोली कहते the fact that the Norwegian chance the 2 degree centigrade happen in the shocking mark as a fellow at the Union of concern scientists said that this week analysis that is quoted by the Guardian newspaper द्वारा एटा quoted करथले एटा तो हला हमर सुपर एलिनो विषय जानिले आप समस्त सुपर एलिनो विषय जानिले सुपर एलिनो कोन जानिले एटा तार सुपर एलिनो एटार इंपैक्टटा कोन हमर इंडिया रे इंपैक्टटा कोन पड़जी लेट्स चल देखा व्हाट कुड मी फॉर इंडिया रे कोन हो दिस ईयर IMD हैज ऑलरेडी वार्न दैट more heat wave days than normal April to June across the part of the earth central northwest India and southern parts of peninsula हमर इंडिया रे ए सब जगह रे अप्रैल टू जून मास रे एबे केते फील करते अप्रैल टू जून माने अप्रैल मई जून ए 3 मास रे हमर ईस्ट इंडिया सेंट्रल इंडिया नॉर्थ वेस्ट इंडिया हमर इतरे साउथ ईस्ट पेनिनसुला रे मध्य ए एलिनो इफेक्ट डेवलप होबो ज्यादा कोन होबो ना एक्सटेंशन इंटेंसिफाई हीट वेव अधिका बहुत हीट वेव देखि तो बाद अप्रैल मास रे 44 प्लस टेम्परेचर बढ़ी गलानी हमर ओडिसा रे बढ़ी गलानी एथे अन्य स्टेट मान के मध्य से बोली टेम्परेचर राइज तो देखा को मिललानी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ईयर मॉनसून एलिनो इज एसोसिएटेड विथ द लेस रेनफॉल ए वर्ष कोन जेतु सुपर एलिनो होची त्यादर काना हो सुपर एलिनो रे हीट अधिका हबो कोन हबो ना हीट अधिका हबो एथरे हमर हीट अधिका हीट बढ़िबो आ वर्षाटा कोन हबो रेनफॉलटा डाउन हबो एथरे त्यादर कोन हबो चांसेस ऑफ ड्रॉट मोरडी हबार चांसेस अछि व्हिच इज कॉल्ड ड्रॉट एंड एग्रीकल्चर रिस्क अछि हमर एथरे वर्ष भी
ଚାଷ ବି ସେମିତି ହେବନି, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆମର ଯେତେ ବି ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସେତେ ହେବ ନାହିଁ, ଏଟା ଟିକେ ଡାଉନ୍କୁ ଆସିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ। With the rainfall of January February 2026 already 60% below the normal, additional heat stress could be strained water supply and power grid। ଏଇଟା କ'ଣ water supply ଆଉ power grid କୁ ଆମର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିବ। ଯେତେ ବି ଆମର ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଧିକ ପାୱାର କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଧିକ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ବର୍ଡ଼ନ୍ ପଡ଼ିବ ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍ ଉପରେ ଆଉ ୱାଟର ଉପରେ। ଏ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଏଲିନୋ ସୁପର ଏଲିନୋ ବିଷୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ବୁଝିଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ ଭଲ ହେଉନି, ଟିକେ ଏମିତି ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏମିତି ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସି ୟୁ ଟୁମୋରୋ। ପୁଣି ଆମେ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଏନ୍ତା ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।